जय जगन्नाथ सांग मैंने चलते आज आम आरंभ करवा ओएवी आंसर क्वेश्चन आंसर मु धरची गोटे सेट डी जोटा होता है क्लास 7th एग्जाम होता आदर्श विद्यालय तार मैथ आम आज सॉल्व करवा पुणी थर कहीदे आम धरचे सेट डी तेणु जार सेट डी अच्छी से मैंने यहाँ को देखिए जदि जार अलग अलग सेट अच्छी क्वेश्चन सेम थी ताले मैच करने चलते आरंभ करवा सॉल्व करवा प्रथम क्वेश्चन टी थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्रेकर्स कांस्टेंट एटा गोटे माने मन रखिबा क्वेश्चन एटा माने आप किसी सॉल्व नहीं आपण समस्त मन रखिथिबे निश्चिंत 6174 कोट आंसर हम सी 41 नंबर हूँ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्रेकर्स कांस्टेंट सेटा हूँ सी 6174 एबे देखिए 42 क्वेश्चन आंसर सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 28 इज से कही 28 गुणनियक मानकर समष्टि आम समस्ते जानी केमिति गुणनियक बाहर करवा माने कौन गुणनियक माने कौन आम देखा 28 टी यही अंकटी गुणनियक गुड़िक कौन कौन माने कौ पणिकिया 28 अच्छी जमीक आम समस्त जाने 1 रे अच्छी 2 रे अच्छी 4 रे अच्छी 4 7 28 7 रे अच्छी 14 रे अच्छी एवं 28 रे अच्छी तेणु सी कौन पचार ना 28 गुणनियक मानकर समष्टि कौन पचार 28 गुणनियक मानकर समष्टि तेणु आम सब को मिसेदेवा गुणनियक गुड़ी को मिसेदेवा 1 मिश्रण 2 मिश्रण 4 मिश्रण 7 मिश्रण 14 मिश्रण 28 केते होची आपण मिसेदेवे 20 10 30 30 40 2 42 7 49 50 53 55 1 56 ताले आंसर मिले दबा बे 56 अच्छी ना नहीं अच्छी डी 42 नंबर आंसर हो जी डी ଏବେ नेक्स्ट क्वेश्चन को जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम्स माने कौन जानछंदी प्रथम तो आपण मानको प्राइम्स नंबर कौन जानिया को पड़िबो तेन प्राइम्स नंबर होची मौलिक संख्या जमज मौलिक कौन ना मौलिक संख्या पाखापाखि थिबा मौलिक संख्या सेमानक मध्यरे 2 फरक थिबो माने एमिति मौलिक संख्या सेमानक मध्यरे केवल 2 ही फरक थिबो ताले आपण माने जदि मौलिक संख्या जानिछंती ताहले बेटर मौलिक संख्या न जानिथिले करबा संभव नहीं कारण देखते ये पाखापाखि फरक तो सबूर देछि केवल 10 11 नहीं जोटा कि प्रथम रू काटिबा इटा हेनी 10 11 सेमती 7 9 2 फरक थिले मध्य 9 गोटे मौलिक संख्या नुहे हेनी 1 3 रे 1 मौलिक संख्या नुहे एबे रहिला गोटे ए 3 आउ 5 ताले मौलिक संख्या किए से जमज मौलिक संख्या होची ए 3 आउ 5 बुझी पारले एबे नेक्स्ट को जीवा 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8 से कही क्यों नंबर टी 8 द्वारा विभाज्य होछि जय जगन्नाथ सांग मैंने चलते आज आम आरंभ करवा ओएवी आंसर क्वेश्चन आंसर मु धरची गोटे सेट डी जोटा होता है क्लास 7th एग्जाम होता आदर्श विद्यालय तार मैथ आम आज सॉल्व करवा पुणी थर कहीदे आम धरचे सेट डी तेणु जार सेट डी अच्छी से मैंने यहाँ को देखिए जदि जार अलग अलग सेट अच्छी क्वेश्चन सेम थी ताले मैच करने चलते आरंभ करवा सॉल्व करवा प्रथम क्वेश्चन टी थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
କ୍ୟାପ୍ରେକର୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ମାନେ ଆ ପାଇଁ କିଛି ସଲ୍ଭ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। 6174 କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ସି। 41 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କ୍ୟାପ୍ରେକର୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେବ ହେଉଛି ସି। 6174। ଏବେ ଦେଖିବା 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ସମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ 28 ଇଜ୍। ସେ କହିଛି 28ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। ମାନେ କ'ଣ? ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 28ଟି ଏହି ଅଙ୍କଟିର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ମାନେ କେଉଁ ପଣିକିଆରେ 28 ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1ରେ ଅଛି, 2ରେ ଅଛି, 4ରେ ଅଛି 4 7 28, 7ରେ ଅଛି, 14ରେ ଅଛି ଏବଂ 28ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା 28ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। କ'ଣ ପଚାରିଛି? 28ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଦେବା, ତା ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଦେବା। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 14 ମିଶାଣ 28 କେତେ ହେଉଛି ଆପଣ ମିଶାଇଦେବେ। 20 10 30 30 40 2 42 7 49 50 53 55 1 56। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳେଇଦେବା। ଏବେ 56 ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଡି। 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଟୁଇନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ସ। ଟୁଇନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ୍ସ ନମ୍ବର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମ୍ସ ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯମଜ ମୌଳିକ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଫରକ ଥିବ। ମାନେ ଏମିତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2 ହିଁ ଫରକ ଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଟର। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନ ଜାଣିଥିଲେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଫରକ ତ ସବୁର ଦେଇଛି, କେବଳ 10 11 ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କାଟିବା। ଏଇଟା ହେବନି। 10 11 ସେମିତି 7 9 7 9 2 ଫରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 9 ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ହେବନି। 1 3 1 3ରେ 1 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏବେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଏ 3 ଆଉ 5। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ସେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏ 3 ଆଉ 5। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 44 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 8। ସେ କହିଛି କେଉଁ ନମ୍ବରଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି।